Bisaya na lang oy para dili ka magkalisod sa tumang kalisod. Magbisaya na lang daw ko na ko guys para dili ko maglisod og istorya. Ana magud ni kani magud among page sa una si Momo og FG lang among gina-upload. Then mostly jud sa mga followers na mo is na Tagalog. Mga followers ni Momo og FG Tagalog jud no. So kung magbinisaya ko, okay ra jud na magbinisaya no para dili jud magkalisod-lisod. Pero kay ang mga followers nila Momo og FG mostly gatan-aw is Tagalog. Then pag mag-upload ko og Bisaya, mag-ingon po sila pwede Tagalogon, pwede i-translate sa Tagalog. So kapag mag-edit o video na i-Tagalog tapos i-translate Bisaya tapos i-translate na po nimo og Tagalog. So mauna nga bisag kalisod kog istorya Tagalog, paningkamutan jud nako nga mag-Tagalog kay aron sila makasabot. Kung magbinisaya okay ra jud kaayo kana pa di ta magkalisod no, dili magkabali-bali ang atong istorya.